अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको लेके जा रहा हूँ सिंध के अंदर ज़िला थरपारकर में मौजूद किला नौकोट। तो जुड़े रहें मेरे साथ और देखें नौकोट। किला नौकोट की दूरी कराची से 286 किलोमीटर और मिट्टी से 44 किलोमीटर है। तारीखी एतबार से भी नौकोट किले को बहुत अहमियत हासिल है। किला नौकोट मीर करम अली टालपुर ने 1814 ईस्वी में तामीर कराया। टालपुरों ने सिंध पर 1783 से लेकर 1443 तक हुकूमत की, जो कि फिर ईस्ट इंडिया कंपनी के आने पर पूरे हिंदुस्तान के कब्जे के बाद ख़त्म हुई। दिफाई एतबार से भी इस किले को बहुत अहमियत हासिल रही। थर के ज़हराओं में जाने के लिए यही रास्ता इस्तेमाल होता था जिस पर यह नौकोट किला तामीर हुआ, इसीलिए ये गेट वे ऑफ थर डेजर्ट कहलाया। किला नौकोट की इमारत उस वक्त के कारीगरों की महारत का मुँह बोलता सबूत है कि इस इमारत के अंदर लकड़ी और लोहे का इस्तेमाल नहीं हुआ। ईंटें चूने और गारे की मदद से जोड़ी गईं, जो आज भी सलामत है, मगर कहीं कहीं से ये झड़ती ईंटें और इमारत के कुछ टूटे हिस्से हुकूमत की तवज्जो के तलबगार हैं। किले की बैरूनी मजबूत और बुलंद बाला दीवारें और मजबूत फौलादी दरवाज़ा और अंदर की ये तर्ज़ो तामीर इस बात की गवाही दे रही है कि इसको बनाने वाले और सिंध पर हुक्मरानी करने वाले टालपुर कितने अजीम लोग थे। हुकूमत की जानिब से किला नौकोट देखने आने वालों के लिए जा बजा बोर्ड आवेज़ा हैं, जिसमें उनके लिए हिदायत के अलावा किले की मालूमात दर्ज हैं। किले के बैरूनी अहाते के साथ ही मुतसिल ये आहिनी एक और दरवाज़ा जो अंदर के हिस्से की तरफ लेके जाता है। किले के अंदर दाखिल होते ही कुशादगी का एहसास होता है। छोटा किला है मगर बेहतरीन तरीके से बनाया गया ये किला है, जिसके अंदर हर ज़रूरत की इमारत मौजूद है, जहाँ पर जेल खाना जात के अलावा उनके असले गोला बारूद के ज़ख़ीरे के गोदाम और खाने पीने की चीज़ों के गोदाम भी मौजूद हैं। अंदर की इमारत का हाल मैं क्या बयान करूँ, वो तो आपको ये तस्वीरें ही बयान कर रही हैं। 80,000 मुरब्बा गज पे फैला ये अजीम किला अपनी बुलंद बाला दीवारों और फसीलों से और अपने इंफ्रास्ट्रक्चर से सिंध धरती के माथे का झूमर है। पाकिस्तान और सिंध का ये तारीखी विरसा है। किला नौकोट अपनी मजबूती से, अपने जाहो जलाल से हम सबको ये बताता है कि इसको बनाने वाले और सिंध के हुक्मरान टालपुर कैसे थे। ये टालपुरों की हुकूमत का अक्कास है। किले के अंदरूनी अहाते के अंदर से ही फसीलों पर चढ़ने के लिए सीढ़ियां हैं। किला नौकोट के पुख्ता सहन पे चहलकदमी करते अब हमारे सामने है वो इमारत जो रिहायशी मकासद के लिए इस किला में इस्तेमाल होती थी। किला नौकोट की ये रिहायशी इमारत सादा मगर पुरवकार है। इमारत का बैरूनी हिस्सा तो सही हालत में है, मगर अंदरूनी छत गिर गई थी, जो कि फिर तामीर की गई। इस इमारत को घूमते और देखते इस बात का एहसास हुआ कि इसका हर दरवाज़ा मुकफ़ल है, जिसकी वजह से मैं अंदरूनी मनाजिर आपको दिखाने से कासिर था, मगर अचानक ही हमारे रब ने हमारी सुन ली और यहाँ की इंतज़ामिया ने हमारे लिए ये दरवाज़े खोल दिए।
اندرونی حصوں میں آنے پر باہر کی گرمی میں یہاں پہ ایک عجیب سی ٹھنڈک کا احساس ہوا، مگر اس احساس کے ساتھ ایک اداسی بھی تھی جو اس بات کی عکاس تھی کہ ہر عروج کے بعد زوال ہے، ہر زندگی کے بعد موت ہے، جس کا مزہ ہر زیرو کو چکھنا ہے۔ کبھی یہاں پہ لوگ آباد تھے، انہوں نے اس کو تعمیر کیا، وہ یہاں پر بسے، انہوں نے پورے سندھ پر حکومت کی، مگر آج یہاں پہ ویرانیوں کے ڈیرے ہیں۔ اس بات سے سب کو یہ سبق سیکھنا چاہیے کہ ہر انسان نے مرنا ہے۔ رہائشی عمارت کو دیکھنے کے بعد میں نے رخ کیا باہر صحن کا، اور صحن پہ سے چلتے ہوئے میں فصیل کی طرف جا رہا ہوں تاکہ میں دکھا سکوں آپ سب کو فصیل کے اوپر سے باہر کے تمام مناظر۔ لال اینٹوں سے بنی پختہ سیڑھیاں چڑھنے کے بعد جب ہم لوگ اوپری حصے پہ پہنچے تو ہم حیران رہ گئے کہ اوپر کا حصہ بہت ہی اچھی حالت میں تھا۔ یہاں پہ یہ لوہے کی نصب توپیں اس بات کی عکاس ہیں کہ اس وقت کے حکمران اپنے آنے والے دشمنوں سے کیسے نپٹتے تھے۔ ان نصب توپوں کے پاس فصیل پر کھڑے ہو کے بیرونی منظر دیکھنے کا کچھ مزہ ہی اپنا تھا۔ اس حاکمیت کا، اس جاہ و جلال کا، اس طاقت کا منظر یہاں کھڑے ہو کے دیکھا جا سکتا ہے کہ جب آپ کے سامنے آپ کا حاکمیت علاقہ ایسے دکھ رہا ہو۔ فصیل پہ موجود یہ جگہ ٹال پوروں کی حکومت کے جھنڈے کے لیے، علم کے لیے موجود تھی، جہاں پر وہ اپنا علم لگاتے تھے تاکہ دور دور سے لوگ یہ دیکھ سکیں کہ یہ نو کوٹ قلعہ کن کی ملکیت ہے۔ نو کوٹ قلعہ گیٹ وے آف تھر ایسے ہی نہیں کہلایا کہ یہاں پر فصیل پہ کھڑے آپ کو چاروں طرف یہ علاقے خوب دکھتے ہیں۔ قلعے کی فصیل پہ چلتے جہاں میں نے ٹال پوروں کی عظمت دیکھی، وہاں پہ میں نے کچھ بے وقوف لوگوں کے نام کنندہ دیکھے۔ میں تمام لوگوں سے ہاتھ جوڑ کے اپیل کرتا ہوں کہ برائے مہربانی ایسی جگہوں پر اپنے نام لکھ کر آپ اپنی عظمت نہیں بنا سکتے۔ آپ کی عظمت آپ کے کام سے ہوگی۔ جن کے کاموں کی یہ عظمت ہے ان کے نام نہ لکھے ہوئے بھی ہمیں معلوم ہے کہ کن لوگوں نے یہ قلعے بنائے اور حکمرانی کی۔ تو برائے مہربانی آپ لوگ کہیں پہ جائیں ایسی جگہ پہ تو اپنے نام وہاں پہ مت لکھیں۔ امید کرتا ہوں کہ میرا یہ آج کا ولاگ آپ کو بہت پسند آیا ہوگا۔ کامنٹ میں ضرور بتائیے گا۔ اسی طریقے کی مزید ویڈیوز کے لیے دیکھتے رہیں آؤٹ آف ہوم۔ تب تک کے لیے اسد اللہ خان کو دیجیے اجازت۔ اللہ حافظ۔